बंधु माने आजिर एही भिडियोटी कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा कर्कट राशि पई एही जुलाई 2024 टी किपरि रहिबो। कर्कट राशिर मासिक राशिफल विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। कर्कट राशि पई नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो, नवग्रह कर्कट राशि को केउ प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे से विषय मध्य आलोचना करिबा। सेमानंकर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य विषय विस्तार रूप से आलोचना करिबा। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानकर प्रतिकार विषय मध्य जानिबा। तेबे बंधु माने सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी आपण शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि कर्कट राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को जहाकी आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। बंधु माने कर्कट राशि हेउछि आपणकर राशि चक्रर चतुर्थ राशि एवं आपणकर राशिर स्वामी ग्रह हेउछंती चंद्रमा एवं चंद्रमा प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। गोटे मास भितर ही से 12टी जाक राशि परिवर्तन करि सारिथांती। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा जुलाई मास प्रथम रे नवग्रहंकर स्थिति आपणक पई किपरि रहिबो। बंधु माने आपणकर प्रथम भावरे अछंती बुध, तृतीय भावरे अछंती केतु, अष्टम भावरे अछंती शनि, नवम भावरे अछंती राहु, दशम भावरे अछंती मंगल, एकादश भावरे अछंती बृहस्पति एवं द्वादश भावरे अछंती सूर्य एवं शुक्र। तो प्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। बंधु माने आपणकर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तेबे बंधु माने एही मासरे मंगल आपणकर केंद्र रे अछंती, गुरु आपणकर लाभ स्थान रे अछंती एवं सूर्य आपणकर द्वादश भाव रे अछंती, जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य एही मासरे बहुत भल रहिबो। मात्र जेहेतु आपणकर द्वितीय भावर अधिपति सूर्यदेव आपणकर द्वादश भावरे रहिछंती सेथिपाई 16 जुलाई पूर्वरु आपणकर फूड पॉइजन भली समस्या किछि देखा देई पारे। सेथिपाई निजर खाद्य प्रति आपण सर्वदा सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। दांत जनित किछि समस्या किंबा आखिरे ज्वलन मध्य आपण अनुभव करंती, तेणु 16 जुलाई पूर्वरु ए सब कथा प्रति आपण ध्यान रखिबा उचित। एहा व्यतीत अन्य सब क्षेत्र रे आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। केवल एही केतोटी कथा प्रति आपण ध्यान रखिले आपणकर स्वास्थ्य जनित कोनोसी समस्या आसीबो नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। बंधु माने आपणकर शिक्षार भाव होइथाय आपणकर पंचम भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि वर्तमान आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती एवं मंगल 13 जुलाई पर्यंत आपणकर दशम भावरे रहिबे एवं 13 जुलाई परे आपणकर एकादश भाव को गोचर करिवे एवं एकादश भावरे गोचर करिबा परे मंगल आपणकर पंचम भाव को दृष्टि पकाइबे। मंगलंकर सप्तम दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे पड़िबो, तो मंगलंकर स्थिति एठारे बहुत भल रहिछि। 13 जुलाई पूर्वरु मंगलंकर स्थिति बहुत भल रहिछि एवं मंगल एही स्थान रे रुचक राजयोगर निर्माण करूछंती। 13 जुलाई परे मध्य मंगलंकर स्थिति बहुत भल रहिबो। से निजर शत्रु गृह को जाउछंती, ता परे भी तांकर स्थिति भल रहिबो कारण तांकर पंचम भाव को सप्तम दृष्टि पड़िबो। बंधु माने 13 जुलाई पूर्वरु आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत ही भल रहिबो, आपणकर पाठ पढ़ा बहुत ही भल रहिबो एवं 13 जुलाई पूर्वरु जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम थाए तो सही एग्जाम रे मध्य आपणको सफलता निश्चित रूप रे मिलिबो। तेबे बंधु माने आपणको गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहि रखे जे एहा केवल गोचरर फलाफल अटे, जहाँकि समस्त उपरे किछि ना किछि प्रभाव पकाई थाए, मात्र आपणको उपरे आपणकर निजर जन्म कुंडल रे संपूर्ण प्रभाव पड़ी थाए।
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଗୋଚରର ଫଳାଫଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। 13 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 13 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଟିକିଏ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆମର ପ୍ରେମର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପକୁ ନେଇ ଏହି ମାସରେ ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବର ରହିପାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିଡ଼ିଯିବେ ଏବଂ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ହେବ। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଏହି ମାସଟି ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର 60 ରୁ 70% ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଏବଂ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନୀଚ ରହିଥାଏ, ଶନି ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ମନାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ। ରାହୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କାଲି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର 2 ଦିନ ପରେ ହେବ, ମାତ୍ର ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କରିପାରିବେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି।
तेबे 16 जुलाई पर जदि आपण किछि किणाबिका करबा पई चाहुचंती किंबा कोनोसी शुभ कार्य करबा पई चाहुचंती तेबे 16 जुलाई पर करबा आपणक पई शुभ रहिबो। एबे जानिबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। तो बंधु माने एही मासरे आपणकर क्यारियर बहुत भलो रहिबो, कारण मंगल आपणकर दशम भावरे रुचक राजयोगर निर्माण करुछंती एवं निज गृह रे ही अवस्थान करिसेंती। अर्थात आपण बहुत सहज भावरे ही निजर कार्य को संभाली नेबे। आपण निजर कार्य को बहुत भल भावरे संपादन करिवे। कार्य क्षेत्र रे एनर्जेटिक मध्य रहिबे। आपणको भितरे कॉन्फिडेंस लेवल वृद्धि पाइबो एवं काम कार्य रे आपण स्ट्रेट मध्य रहिबे। 13 जुलाई पर मंगल आपणकर एकादश भाव को गोचर करिवे। अर्थात आपणको आपणकर कार्य क्षेत्र रे अधिक लाभ प्राप्त हेबो। एही समय आपणकर डेली इनकम मध्य वृद्धि पाइबो। तेबे मोटामोटी भावरे देखिबाकू गले एही मासरे आपणकर क्यारियर बहुत भलो रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। बंधु माने बुधंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरे रहुछि एवं 19 जुलाई पर्यंत बुधंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरे रहुछि। 19 जुलाई पूर्व आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति बहुत भल रहिबो। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल भल रहिबो। आपणकर कथा कहिबार शैली बहुत भल रहिबो। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानकर किछि प्रतिकार विषय रे। तो बंधु माने आपण प्रत्येक दिन चंद्रमांकर बीज मंत्रर जप निश्चित भावरे करंतु। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमस्य नमः। एही मंत्रटी को आपण प्रत्येक दिन 108 थर निश्चय जप करंतु। एहा व्यतीत आपण प्रत्येक दिन पक्षी मानकु दाना एवं पानी निश्चय खाइबाको दियंतु। एवं 15 जून पर्यंत जेहेतु सूर्य आपणकर दुर्बल स्थिति रे रहुछंती, तेणु प्रत्येक दिन आपण सकाळु उठी उदित सूर्य को स्नान करि सारी जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपणक पई एहा बहुत शुभ रहिबो। एवं जल अर्पण करबा समय ओम गृणे सूर्याय नमः एही मंत्रर जप करी आपण जल अर्पण करंतु। तेबे बंधु माने आपण मानकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही मोर ईश्वरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना। धन्यवाद।